Namaste everyone. I welcome you all today for a very special event. Recently we have gone through Geeta Jayanti Day. So these children, Shiva, Gauri, Rahi and Trivikrama, they are the special children of Prashanti Kutiram who have memorized the Bhagavad Gita completely, and now they have memorized Bhagavad Gita digitally. Means, yes, two types of questions will be asked to them. If you ask chapter number this, shloka number this, they are going to chant the shloka. And if you chant one first line of the shloka, they are going to tell you which chapter, which shloka number that is. So we bless and wish them all the best before we start the exam. That these four people had completed the first level Gita Kantapata. All 18 chapters they were tested. They were asked to chant shlokas and they could do nicely. Almost 1-2 years back. And now they further developed to achieve this standard. This is called Shalaka. As our Shriparnaji explained, if we tell one line of any shloka, they will tell which chapter it comes. If we tell which chapter, which shloka, we give them number, they will chant that shloka. It's called digital or Shalaka examination. This is the system, our ancient Gurukula pattern for doing that. So we have many people like this who have done already, and today they are going to do this thing. Many of them, we happy know, they are the children of our own faculty. So we have Dr. Amit's daughter, Rahi there, then Dr. Natesh, son, Trivikrama, Pannu, and our Soni Kumari's two daughters are here. So, with this, now we are going to start today's examination process, and our Ramchandra Bhatt is going to start. Before we start this Shalaka system of examination, let us follow. All of us take part in this. Tvameva mata cha pita tvameva tvameva bandhuscha Sakha tvameva tvameva vidya dravinam tvameva tvameva sarvam mama deva deva Sarvopanishado Gavaha Dugdha Gopalanandanaha Partho Vatsaha Sudhir Bhokta Dugdham Geetamritam Mahat Dugdham Geetamritam Mahat This is the most auspicious time of Amrita Kala after independence. We have hopes on this new generation everywhere
it is Ram, Ram and Gita, Gita. Mainly our young, energetic team coming forward to give this Shalaka Pariksha. Shalaka is a stick. Wherever it is inserted, there we can raise questions. Mainly it is verbal in nature. That is the first stage of Shalaka. Second stage, it is meaning wise. Third one, it is question and answer. That is how this Shalaka Pariksha goes through 3 stages. That will be considered as fully bloomed, blossomed, structured Shalaka. But this is Shalaka kam Ghatika. Ghatika means where there is no text is used. It is from Mastaka to Mastaka. Mastaka means head, head to head, mouth to mouth. That is how our children prepared now. Already they have given that examination. Now we just go for their verbal capacity expressed. Just now Guruji has introduced that one. That is how this examination will be conducted. First of all, whatever portion they have mastered totally, that what they can chant now. जहाँ आपको पूरी कमांड है, ऐसे 4-5 श्लोक सबको बताना है. शुरू करो. ऋषिकेशः देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दद्मौ महाशङ्खं भीमकर्मावृकोदरः अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पः काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहुः शङ्खान् दद्मुः पृथक् पृथक् सघोषोधार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यधारयत नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलोऽव्यनुनादयन् अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युत यावदेतान् निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान् उत्तमं. वेल बिगन. सर्वे ओंकारेण स्वागतं कुर्वन्तु. अज्ञानञ्चाभिजातस्य पार्थसम्पदमासुरीम्. Chapter 16, Shloka number 4.
14th chapter, sloka number 10. रजस्तमश्चाभिभूय सत्त्वं भवति भारत रजस्तत्त्वं तमश्चैव तमस्तत्त्वं रजस्तथा Chapter number 1, sloka number 21. ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युत. When we pronounce Om, then you have to clap, please. Om. That means chapter number 2, sloka number 9. एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तप नयोत्सैति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः. Om. Eighth chapter, 11th sloka. यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्येत्. Om. Fifteenth chapter, second sloka. अधश्चोध्वं प्रसृतास्तस्य शाखाः गुणप्रवृद्धा विषयप्रबालाः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके. अध्याय नंबर 3, श्लोक नंबर 16. 16. प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति हयः अघायुरिन्द्रियारामः मोघं पार्थ स जीवति. Chapter number 12, 1-2. श्लोका नंबर 13, 1-3. अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखः क्षमी. अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पौरुषः. Chapter 3, shloka number 26. Sorry, 36. Chapter 3, shloka number 36. अनपेक्षशुचिर्दक्षः उदासीनो गतव्यथः. Chapter 12, shloka number 16. Chapter 12, shloka number 16. Yes. Oh. Chapter number 15, श्लोक number 1. श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमदशाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययं छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्. उत्तमम्.
Chapter number 5, shloka number 2. Chapter 5. Shloka number 2. संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ तयोस्तु कर्मसन्न्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते. उत्तमम. श्री भगवान वाच. Chapter 16, shloka number 1. Chapter 10, shloka number 12. Chapter 4, Shloka 1. Chapter 18, shloka number 63. Chapter 18, shloka number 63. Now you have to Pashyan Shrunvan. Pashyan Shrunvan Sprishan Jighran. Repeat again. Pashyan Shrunvan Sprishan Jighran. Pashyan Shronvan Spishan Jigran Ashnan Gachan Swapan Swasan. Continue. पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन्नपि. इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम् अनहङ्कार एव च. जन्म मृत्युजरा दुःखैः पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन्नपि. इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन् ब्रह्मण्याधाय कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः. लिप्यतेन स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि. योगिनः कर्म कुर्वन्ति सङ्गं त्यक्त्वात्मशुद्धये युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते. सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्थे सुखं वशि नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्. न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते. अमानित्वमदम्भित्वम् अहिंसा क्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यमात्मविनिग्रहः. इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम् अनहङ्कार एव च जन्म मृत्युजरा व्याधि दुःखदोषानुगर्षणम् असक्तिरनभिष्वङ्गः पुत्रदारगृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु. मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्तदेशसेवित्वम् अरतिर्जनसंसदि. अध्यात्मज्ञाननित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञानं यदतोऽन्यथा. Chapter 2, shloka number 50. प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थमनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते. दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते.
यस्सर्वत्राणभिस्नेहः तत्तत्प्राप्य शुभाशुभं नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ध्यायतो विषयान् पुंसः सङ्गस्तेषूपजायते सङ्गात् सञ्जायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशः बुद्धिनाशात् प्रणश्यति Any shloka with buddhi word. बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृतदुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम् Any word, any shloka with the word yoga. योगस्थः कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध्यसिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वयोग उच्यते Any shloka with shastram. Shastram. Can you? Yes, please. अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपोजनाः दम्भाहङ्कारसंयुक्ताः कामरागबलान्विताः. Who would like to ask some questions? ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् Chapter 8 Shloka 13 Chapter 7, Shloka 15. Chapter 7, Shloka 15. न मां दुष्कृतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते न देवताः तं तं नियममास्था Chapter 8 Shloka 26. Chapter 8 Shloka 26. शुक्लकृष्णे गति ह्येते जगतः शाश्वते मते एकया यात्यनावृत्तिम् अन्यया वर्तते पुनः. Anybody else from audience would like to ask some question, please? Please raise your hand. Anybody? Okay, Amish, you can ask some question. Chapter 4, Shloka number 7. यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य सदात्मानं सृजाम्यहम्. Chapter 4, Shloka number 11. Okay? Yes, please. ये यथा मां प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहं मम वर्त्मानुवर्तन्ते Okay, anyone else? Chapter 9, the last shloka 34 and chapter 18 shloka number 65. Every chapter concluded with Brahma Vidyayam, Yoga Shastre, Krishna Arjuna Samvade. Which yoga? Only that yoga to be uttered. Yoga Karma Sannyaso Nama 5th dash Adhyaya Karma Sannyasa Yogo Nama dash Adhyaya Vaktavyam. That is how you have to answer. So, 12th chapter. Please tell that concluding portion of 12th chapter. ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे भक्तियोगो नाम द्वादशोऽध्यायः. 17th chapter. 17th.
ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे श्रद्धात्रयविभागयोगो नाम सप्तदशोऽध्यायः। उत्तमम्। चैप्टर नंबर 6। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे आत्मसंयमयोगो नाम षष्ठोऽध्यायः। एकादशोऽध्यायः। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे विश्वरूपदर्शनयोगो नाम एकादशोऽध्यायः। देहिनो अस्मिन्यथा देहे। Chapter 2, Shloka number 13. ओम। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। Chapter 1, Shloka number 1. 11th chapter, 16th sloka. 11th chapter, 16th sloka. 16. 1-6. अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्य अनेकबाहूदरवक्त्रनेत्रम्। Any shloka with Shraddha? Any one shloka? श्रद्धया परया तप्तं तपस्तत्त्रिविधं नरैः अफलाकाङ्क्षिभिर्युक्तैः सात्विकं परिचक्षते। So last shlokas, that means Sanjaya Uvacha, all of you together, you can chant sweetly so that the whole august body here will be highly inspired. Sanjaya Uvacha इत्यहं वासुदेवस्य। स्टार्ट। संजय उवाच इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादमिमम श्रौषम् अद्भुतं रोमहर्षणं व्यासप्रसादात् श्रुतवान् एतद्गुह्यमहं परं योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयत स्वयं। राजन् संस्मृत्य संवादमिममद्भुतं केशवार्जुनयोः पुण्यं हृष्यामि च मुहुर्मुहुः तच्च संस्मृत्य रूपमत्यद्भुतं हरेः विस्मयो मे महाराजन् हृष्यामि च पुनः यत्र योगेश्वरः कृष्णः यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिः ध्रुवानीतिर्मतिर्मम। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे मोक्षसंन्यासयोगो नाम अष्टादशोऽध्यायः। हरि ओम तत्सत्। सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु। प्लीज फॉलो। यत्र योगेश्वरः कृष्णः यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीः
विजयः भूतिः ध्रुवा नीतिः मतिर्मम ॐ तत्सत् that this is the real glory of this land Bharat, Sanatana Dharma Prerita Bharat, where every child got the same potentiality, intellectual power. Just great Swamiji, Sri Ranganathananji was telling somewhere, addressing young people. You scratch a young man, the same Rishi blood is flowing. These are the evidences. Everyone got the same potentiality, but it is to be unfolded. Here we have that type of motivating tradition, where more than 100, I think, including some middle-aged couple and their children, facing this examination simultaneously. Now we have our children of this great Prashanti family. They could attend and succeed. That is why they are Visheshena Anugrahyaha Bharatiya Parampara Vijayatam Bharatasya Shaktihi Evam Sarvada Vardhatam Prashanti Pradeshe Asmin Vishwavidyalaya Parisare Rushi Paramparayaha Samrakshanam Samvardhanam Pravardhanam Evameva Edhatam Samedhatam Vyasa Parampara Jiyatam Ityeva Sarvesham Jyeshthanam Abhilashaha Ashisha Anugranhantu Ityaham Jyeshthan Prarthe. So all of you have seen how these people have been able to get to that memory excellence. So similarly, all our BSc and MSc students who are going to be here should by heart the Bhagavad Gita as much as possible. And they can be the teacher. Now they have been certified as the teachers. So they teach many students online, audio. And people from all over the country, different parts of the world are also learning from them. Look at Rahi, she is only 9 years old and she has 5 to 6 students. Similarly, all of them have 5, 6 students, they do that. Therefore, this is an inspiration to all of you to see that you by heart and see that you get to the excellence in the Bhagavad Gita. And as an encouragement, we give them prizes, certificates, and they got prizes and certificate from Shungari and many other places. Swami Ramdev also gave these things. And therefore, you have the opportunity to get to this level by continued practice. That will help to improve your memory, your meditation technique, and see that you can grow to greater heights in the progress. That is the objective of this Bhagavad Gita Shalaka Pariksha, the digital examination that we conducted today under the Bhagavad Gita Pratyogita dimension. I congratulate all the 4 of them and over to Shiparna for the next thing to give them the certificate and others. Thank you, Guruji. Thank you, Acharya ji, all the dignitaries and students and staff faculty for witnessing and blessing such an occasion. And I just wanted to say, as Guruji suggested, already some of the students who are residential students have started by-hearting Bhagavad Gita. Even from faculty, some of the faculty members are memorizing. So those others who are interested, please let me know so that we can allot you some guide who can guide you in memorizing entire Bhagavad Gita. Now to award the children, I request Guruji, Acharya ji and other dignitaries on the stage to bless the children with certificate and the reward prize. Yes. Yes. Trivikrama, I request the parents also to please come to the stage. The parents of the children, please come to the stage.
Gauri. Rahi Singh. Shiva Kumari. Yes, I request the parents to please stand along with the children for a group photo today. Is also ready already. अथष्टादशोऽध्यायः अर्जुन उवाच काम्यानां कर्मणां यासं सन्न्यासं कवयो विदुः सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः त्याज्यं दोषवदित्येके कर्म प्राहुस्मनीषिणः यज्ञदानतपः कायक्लेशभयात् त्यजेत् ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्पणमस्तु। ॐ शान्ति ॐ शान्ति शान्तिः। Thank you, Utsavi. Thank you so much for chanting wonderful shlokas. We'll end the session with Shanti Mantra altogether. After the Shanti Mantra, I request all the 5 children to come and hoist the flag today. Om Sarve Bhavantu Sukhinah Sarve Santu Niramayah Sarve Bhadrani Pashyantu Ma Kaschet Dukkha Bhag Bhavet. Om Shanti Shanti Shanti. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड उत्कल वंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे
तव शुभाशिष मागे गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। बोलो भारत माता की वंदे। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।